Gde ste darteri? Skolija, darteri. I darteri, šta da vam kažem, tu je sa mnom moj dobri drugar Joca, Bata Jožef. Izvolite, molim vas, dragi kolega darteru. Poštovanje. Ćao. Ćao darteri. Danas ćemo nas dvojica da vam pokušamo odraditi jednu prezentaciju jednog fantastičnog proizvoda za sve dartere. Savršen spoj tehnologije na najvišem nivou i naše ljubavi pikada, stil pikada, ali u samom sklopu ovog proizvoda ima elemenata i soft pikada, što ćemo vidjeti kroz dalji prikaz. Što će reći da ćemo lagano krenuti sad sa prikazom samih i osnovnih elemenata ove skolije. Znači, ovo su 3 elementa koji su nam potrebni za... Reklo bi se za precizno montiranje. Za precizno montiranje. Evo, pogledajte, ovdje je sastavljen prsten sa kracima na kojima se nalaze kamere. I ovo je, da kažem, jedan od glavnih elemenata pored centralne jedinice. Znači, ovo je, da kažemo, opasno dobar računar koji sadrži milion svih tih stvarčica koje će nam doprinijeti u igri i u razvoju. Naravno, potreban nam je šta? LAN kabel, znači žična veza sa internetom i evo adaptera za napajanje strujom. Sad kad smo kod ovoga prstena, evo znači da samo napomenemo, prilikom same montaže mora se obratiti pažnja na krakove, kako se postavljaju, mora se obratiti pažnja na kabel i na samu njegovu montažu unutar prstena. Vidite, darteri, da tu postoji kanal, to je žleb koji je fabrički napravljen i bukvalno je sve predviđeno da taj kabel ulegne u taj prostor bez ikakvih odstupanja i bez ikakvih nekih rasipanja prostora. Naravno, tu je naponski kabel, konekcija sa centralnom jedinicom. Dakle, sve ovo što smo vidjeli dolazi u jednom pakovanju, lepo upakovano, sigurno već sam slao na jedno mjesto sa brzom poštom i sigurno je stigla. Dakle, u Skoli vode računa o tome da se upakuje roba kako treba. Ovo je sada već sastavljeno, inače ovaj krug prsten dolazi posebno, 3 kraka i šrafovi sa kojima se sastavljamo. Također, kao što je Zoran malo pre pokazao, osvetljenje koje se nalazi, znači LED osvetljenje koje se nalazi sa unutrašnje strane i kablovi USB, kablovi koji su za povezivanje ovih krakova, jer u ovim krakovima se nalaze kamere i one su pričvršćene sa 2 šrafa na obruč i iza se nalaze ova elektronika, znači osvetljenje i USB kablovi sa kojim se uređaj povezuje za... U samu centralnu jedinicu. Evo, tačno tako. Ono što je još bitno napomenuti, da u kutiji, osim bušilice, što nam je neophodno za montažu, sve dobijamo. Samo bušilicu ne. Znači samo bušilicu. Molimo vas, ako može neko iz Skolije, samo eto i bušilica, neka mala aku da se stavi. Šrafilica je. Šrafilica, da. Ili neki mini hilti.
a sad smo došli i do glavne, to jest procesorske jedinice ove Skolije, koja na sebi, znači, ima neki minimalistički dizajn, nema tu puno tastera, nema tu puno dugmića, znači, najjednostavnije stvari, tu je, znači, napajanje, tu su konekcije USB, tu je osvetljenje, adapter za struju, žična veza, znači LAN kabel, evo ovdje imamo USB, znači konekciju, i na prednjem, znači na čeon, ovdje je naravno taster on-off, paljenje i cooler, i znači osnovna 3 tastera. I mi smo zakačili na nosač, to je sigurno, i pristupamo polako paljenju, inicijaciji. Prvo, znači, nama sad nije bitno raspored USB kablova i priključivanja, pošto svaka kamera je jedan USB i to je to. I ona nije određena, nije ograničena. Ne mora biti prvi na drugi, da. Hoćemo dati napajanje. Da, reci mi, molim te, Joco, što se tiče tog USB porta, o njemu ćemo isto, ali znači njega koristiš za šta? Da li si ga koristio uopšte taj dodatni USB port na Jeste. Da li si koristio to za nešto? Ovaj port je predviđen kada se koristi neki uređaj, telefon ili tablet za scoring. Mogu da se priključe ovdje i da se puni usput. Dakle, neće se isprazniti, neće moći problem. Nema šanse da razmišljaš, da brineš. Znači, ona je faktički predviđena za... Opa. Hvala. Da, izvoli ti. Evo, ovo ćemo spustiti ovdje. Može ga i struja, može u struju odmah direktno. Može direktno u struju. Dobro. Internet možemo na 2 načina da povežemo. Dobro. Jedan od načina je bežično, tačno odgovor. Ali prvo ćemo da pokažemo kako se žično. Žično, da. Ali reci, molim te, da li si testirao bežično? Jesam. Koliko je bitno da neko ima dobar internet, ili da li neko može da koristi to sa bilo kojim internetom ili rizikuje konstantne neke lagove u reakciji kamere, to je sistema, jel se dešava kad je slabiji internet da ti duže traje taj proces protoka podatka od samog kamere kao uređaju u procesoru pa da ti izbaci na display 91. Ili se to dešava instant bez obzira na internet? I najmanja brzina koju imamo, upload je dovoljna za neometan rad sistema. Mnogo više tu zavisi od samog servera koji je negde u sedištu Skolije i taj server ako je malo više preopterećen može da radi sporije ili brže. Znači sa aparatom mora da postoji konekcija, žična. Iz aparata izlazi UTP, u stvari LAN kabel koji je neophodan. Mi ovaj LAN kabel možemo priključiti na jedan uređaj koji nam hvata negde wireless signal i pomoću toga da nateramo jedinicu da ima internet. Drugačije ne možemo, sama jedinica znači nema svoj wireless prijemnik. Wireless prijemnik, tako je. Znači jedinica mora imati žično obezbeđen internet, a uređaj putem koji ga je, da kažem, hraniti internetom može prihvatati taj signal i bežično. Nije potrebno instalirati nikakvu aplikaciju posebno, pošto se koristi web aplikacija koja radi preko samog browsera. Što se tiče lično mene, ja sam testirao na nekoliko browsera, Mozilla, Chrome i Opera su kompatibilni za ovog računara, u stvari ovog aplikacije Skolije. Mi ćemo sada prikazati na iOS sistemu, ali radi i na Windows, nikakvog problema. Također ćemo pokazati kasnije i na tabletu, pokazat ćemo ako treba i na telefonu. Kada dobije internet konekciju, nakon toga će da izvrši kalibraciju. Ona kalibraciju vrši nakon svakog restartovanja, znači prilikom svakog uključivanja radi novu kalibraciju. Mi tu kalibraciju možemo da uradimo i u toku igre, ako je neophodno, ako primetimo da se pravi greška ili ako se pomerio slučajno tabla se pomerila ili nešto. Da li je to meni potrebna neka posebna Picado tabla da bi ja koristio Skoliju? Mi ovdje naravno pričamo sve vreme o Skoliji Pro, sve ovo što pričamo važi i za Skolija Home, a kasnije ćemo vam reći koje su glavne razlike, ali verujte mi odmah, nema ih nešto mnogo.
Tako da, što se tiče Skolije, kao Skolije, Picado table koje na njoj mogu da se koriste su Blade 4, znači Winmau, Blade 5, Dual Core 5, Heroes, Bullsova Picado tabla, Advantage, Targetova tabla i ja mislim da su to otprilike sve, ako sam možda neku i zaboravio, biće 180, bit će ispod napisano i Joca je već lično i testirao neke. Ja sam najčešće koristio Target i Winmau. Nisam primetio nikakvu razliku, s obzirom na to da Skolija vrši kalibriranje nakon svakog uključivanja. Njemu je bitno da to bude tabla koja je zvanična, koja je priznata. Svaki proizvođač naravno pravi te standardne table sa onim malim odstupanjem od milimetar, dva. I to verovatno zbog te strukture, zbog žice, da li je tanja, deblja, ali generalno oni pravi iste table. Ono što mi treba da vodimo računa jeste, prilikom postavljanja, ja sam imao jedno iskustvo loše, nakon jednog pomeranja table, okretanja table, zaboravio sam da pomerim brojeve, prsten sa brojevima, i desilo mi se to da sam uključio Skoliju, počeo sam da igram i u jednom momentu pogledam i nije mi jasno šta Skolija računa. Šta kažeš, ja bacam 180, on računa 45, kako to je? Zapravo radi se o tome da Skolija prilikom uključivanja radi tu kalibraciju i on vidi ove brojeve i tamo gde se nalazi broj 20, on ga tamo registruje. Ako mi okrenemo brojeve sa strane i budemo stavili umjesto broj 14-20, ona će 3x20 računati na toj poziciji, i to je malo nezgodno ako ne primetiš. Ako ne primetiš na vreme i kreneš da bacaš 180 ko lud, ništa od njih. Preporuka zvanična od Skolije, znači, je da se na ovom uređaju, to jest ovaj uređaj, ne bi trebalo da se koristi barel strelice, znači neke tamne boje, ne bi trebalo da se koristi šaft tamne boje ili pera tamne boje. To je zvanična preporuka Skolije. Ali Joca opet ima iskustvo koje ćemo podeliti s vama i on možda nam kaže da to nije baš tako. Nije baš tako. Neću da kažem da nije istina. Jeste, to je možda samo predostrožnost kompanije. Ali verovatno Skolija želi da se na neki način ogradi od eventualnih grešaka. Što se lično mene tiče, ja sam isprobao nekoliko boja i nekoliko vrsta strelica. Od face petice, što je Phil Taylor koristio, od crne strelice, od zlatne pa do sve ove prirodne titan strelice, znači sve sa raznim šaftovima, raznim bojama, što se tiče nastavaka, sve moguće varijacije. Sve moguće varijacije i Skolija ne pravi grešku. Skolija preporučuje kod montaže da se jedan krak postavlja paralelno sa tlom, znači u 90 stepeni pored broja 11 i onda ostali kraci da se montiraju kako je već uređaj daje. Razlog je prost. Kada se montira na ovaj način kao što sada imamo ovde, malo je veća verovatnoća da se desi da kod odbijanja strelice ošteti krak ili kamera koja se nalazi u kraku. Ja nemam to iskustvo, ovde u klubu ovako koristimo, često smo igrali i nikad još nismo imali problem. Znači ne utiče na preciznost, utiče više za bezbednost. U tom kada se tako montira, kada se ovo sve zarotira, onda bukvalno samo jedan krak imamo dole, koji je faktički izložen kod kretanja da ga zakačiš ili nešto. Osnovna razlika između ove varijante i Skolija Home varijante jeste veličina samog uređaja. Pro verzija dolazi sa prstenom, sa kracima i sa posebnim uređajem, posebnim računarom, da ga tako nazovemo. CPU unit. Kada je Home verzija u pitanju, nešto je manji i više se preporučuje za
za kućnu upotrebu, gdje smo sa mestom malo više ograničeni. Jeste, da. Web aplikacija za korištenje je potpuno ista, znači nema razlike kod Home i Pro verzije. Ono što treba da znamo još, da se ove Pro verzije više preporučuju za lokale i za kafiće, tamo gdje ima malo više prostora. Pubove, ovo ono. Za pubove, tačno. Mislim, mi nemamo pubova, dok Home verzija se preporučuje za kućnu upotrebu, ali nema razlike. Znači, performanse ne zaostaju, uopšte ne odudaraju jedno od druge. Znači, samo vizualno, to jest fizički kompaktnija je Home varijanta od ove, koja je ipak, eto, da kažemo, prestižna i koristi se za neke lokale gdje ima više prostora, nema nekih restrikcija, jer mi uglavnom svi kući imamo neka svoja 3-4 kvadrata darteri i tu se stisnemo i bacakamo, jel tako? Tako da to su uglavnom glavne razlike između Home i Pro varijante, znači maltene ih nema, eto, osim nekog vizualnog dela. Imali smo jednu simpatičnu anegdotu vezano za ovu Skoliju u jednom lokalu u Segedinu gdje mi igramo u klubu. Došli momci da igraju pikado, platili su Skoliju, oni su mi uključili, momak je došao, okačio je jaknu i otišao kod šanka da se žali, ne radi Skolija. Nešto nije dobro. Pa šta kačiš? Tako da, ovo nije predviđeno. Da, ovo nije čiviluk, ovo nije za jaknu. Nije predviđeno da za jakne, samo da znate. Predviđeno je, predviđeno je da snima, jel da? Da, tako da to morate da znate, nije ni da se naslanjamo. Ne, Bože. Već je tu da nam služi. I eto, darteri, odigrao smo mi, pustio me i oca malo da se razlepršam i onda me udario po ušima i rekao, stani mali, čekaj, gdje si pošao. Fantastičan proizvod, fantastična stvar, ne bih sad da izgleda da hvalim, ali stvarno ovo je uređaj koji svaki euro se isplati. Znači, jednostavno, kogod ima šanse, prilike, financijske moći da sebi ovako nešto priušti ili Home varijantu koju bih darteri, neću da vam obećam, ali voleo bih u nekoj budućnosti možda budemo mogli da obezbedimo i neko bliže upoznavanje sa njom, ali samo da znate, naveli smo malo pre razlike između Skolije Pro i Skolije Home, minorne su što se tiče samog uređaja i njegove funkcionalnosti i funkcija i svega, jedino je vizualno, znači prilagođena za kućnu upotrebu. To je ona jedna od najvećih razlika, ja mislim da ništa drugo ne postoji. Sam softver je isti, sve je isto, samo je minimalizovano da bi moglo stati u vašem dnevnom boravku, u neki vaš ćošak gdje ćete vi to koristiti. Sve koji su zainteresovani i žele da organizuju neku prezentaciju, predstavljanje proizvoda, Joca je čovjek kome se treba obratiti. Ono što treba da kažemo vezano za ovo, trenutno u Srbiji imamo dva proizvoda po mom saznanju. Jedan je kod mene, jedan je u Čačku dole. Eto. Pozdrav za Čačak. Pozdrav za Čačak. Mi kad smo uvezli ja kad sam uvezao ovaj proizvod prošle godine, onda sam imao u planu da posjetim sve pikado klubove u Srbiji. I imao sam u planu da napravim prezentacije ljudima da pokažemo kako ovo izgleda i kako funkcioniše. Nažalost, ova situacija sa COVID-om nas je sprečila, ali sva sreća pa imamo tebe. Hvala. I došla si do nas i uspeli smo na ovaj način bar da prezentujemo, ali svi oni koji su zainteresovani, koji bi želeli da probaju proizvod, koji bi posvetili jedan dan, par sati, pa da malo da se družimo, da bacamo, stojimo vam na raspolaganju, i Zoran i ja, obratite nam se, potražite nas. Vrlo rado ćemo doći, imamo mobilnu konstrukciju na kojoj možemo montirati, znači nemate potrebe da bušite zid kod vas u klubu ili da pravite, oslobodite nam bukvalno par kvadrata u vašoj prostoriji gdje igrate pikado, u kafiću, u pubu, u sali, gdje god igrate pikado, čak i kod kuća ako treba idemo. Idemo i po kućama. Tako da oslobodite malo prostora, donećemo proizvod, rado ćemo vam
omogućiti da probate i sami, da se sami uverite ako niste sigurni tako na slepo da kupujete, mada posle ove epizode nije ništa na slepo jer imali ste sve prilike da vidite. Pa se da sve bude realno i iskreno. I kada je u pitanju kupovina, Zoran će ovdje negdje staviti i sajt gdje možete pogledati cene, gdje možete pogledati proizvod, da počnete malo više o proizvodu. Ukoliko vam je potrebna pomoć, možete se obratiti slobodno na moj broj telefona, ja ću vam dati dodatne informacije. Ako treba da vas spojim sa ljudima koji prave ovaj proizvod i to možemo da uradimo, ja sam u saradnji sa njima već više od godinu i po dana, radimo zajedno na nekim detaljima i ja isto mogu ono što je Zoran rekao, samo da ponovim, preporučujem vam ovaj proizvod jer nijedan euro nećete baciti. Stvarno ništa. Znači uopšte ja mislim da ne može da se zažali, to je investicija, da se razumemo. Sve je licencirano, dobijate licenciran proizvod bez ikakve fela, bez ikakvih prevara, prava, proverena stvar. Javite se ako nekog od vas lično interesuje ili ako je neki Picado klub zainteresovan. Tu smo za vas, darteri. Budite nam dobri, živi, zdravi darteri i samo drmajte.